झूठे आदेश के बिना लाइफ जैकेट्स, आपातकालीन निकास और अन्य सुरक्षा उपकरणों का उपयोग या छेड़छाड़ मना है। हेलो एवरीवन, সকলোকে স্বাগতম জনাই আৰম্ভ কৰিবলৈ লৈছো এনডি ক্ৰিয়েচনৰ আজিৰ ভিডিঅ'টো। আজি মই আপোনালোকলৈ এটা লং ভিডিঅ' লৈ আহিছো। ট্ৰেভেল ভিডিঅ' হয়, চাই যাব ভিডিঅ'টো। In the event of a decrease in cabin pressure, oxygen masks will fall automatically from the আমি আছো হায়দৰাবাদ এয়াৰপৰ্টত, ৰাজীৱ গান্ধী ইণ্টাৰনেশ্যনেল এয়াৰপৰ্ট। এটা বিশেষ কাৰণত আমি হায়দৰাবাদ আহিব লগা হৈছিলে আৰু তাৰে কিছুমান ক্লিপ মই কেমেৰাত ধৰি ৰাখিছিলোঁ আৰু আজি আপোনালোকৰ মাজলৈ ভিডিঅ' আকাৰে লৈ আহিছোঁ। কি কাৰণে আহিছিলোঁ সেয়াও ক'ম। এয়া আমি এয়াৰপৰ্টৰ পৰা আমাৰ লজলৈ গৈ আছিলোঁ। আচলতে হায়দৰাবাদখন খুব বেছি ধুনীয়া, পৰিপাটি আৰু মানে হাইটেক চিটি বুলি কোৱা হয়। টেকন'লজিৰ ফালৰ পৰা যথেষ্ট আগবঢ়া। ভাল লাগিছিলে। ৰাস্তাৰে গৈ থাকোঁতে যিবোৰ দেখা পাইছিলোঁ, ওখ ওখ বিল্ডিংছবোৰ দেখা পাইছিলোঁ। ৰাস্তা ইমান ধুনীয়া, পৰিপাটি, কোনো ধৰণৰ ট্ৰেফিক জাম নাই। এই বস্তুবোৰ দেখি ভাল লাগিছিলে আৰু সেইকাৰণে আচলতে মোবাইলত ৰাখি থৈছিলোঁ আৰু কেতিয়াবা যোৱা হয়। আমি গৈছিলোঁ এটা বিশেষ কাৰণত। ক'ম বাৰু মই পিছৰ ভিডিঅ'বিলাকত গোটেইখিনি ডিটেইলছত আপোনালোকক জনাম কি কাৰণে গৈছিলোঁ। এয়া হৈছে পিছদিনাখনৰ চিন। আপোনালোকে ভাবিছে চাগে মই ৰাস্তাই দেখুৱাই আছোঁ। আচলতে ইমান ধুনীয়া নেদেখুৱাই আচলতে নোৱাৰোঁ। মানে চাৰিওফালে ফুল আৰু খুব পৰিপাটি, এটা মানে সৰু কাগজৰ টুকুৰা এটাও পাবলৈ নাই। সেইকাৰণে ভাল লাগিছিলে। আৰু এয়া আমি এখন খুব ধুনীয়া ঠাইলৈ গৈ আছোঁ। সেই ঠাইখন নাচালে বা সেই ঠাইখিনিলৈ লগলে মানে হায়দৰাবাদ যোৱাটো আধৰুৱা হয় বুলি কোৱা হয়। সেইকাৰণে গৈছিলোঁ আৰু দেখুৱাম আপোনালোকক, চাই যাওক। যিসকল হায়দৰাবাদত থাকে বা হায়দৰাবাদ গৈছে তেওঁলোকে নিশ্চয় ধৰিব পাৰিছে আমি ক'লৈ আহিছোঁ। এটা লিখা আছে লাইট কেমেৰা চেলিব্ৰেশ্যন। ধৰিব পাৰিছে চাগে আমি আহিছোঁ হায়দৰাবাদৰ বিখ্যাত ৰামোজী ফিল্ম চিটিলৈ। খুব ধুনীয়া, খুবেই বেছি ধুনীয়া, নতুন এক্সপিৰিয়েঞ্চ। সেইকাৰণে আপোনালোকক দেখাম বুলি ভাবিলোঁ। চাই যাব ভিডিঅ'টো। আমি আহি পালোঁ ৰামোজী ফিল্ম চিটি। এয়া ইয়াৰ বাহিৰৰ পৰিৱেশ হয়। এইফালে এওঁ টিকেট কাউণ্টাৰত কিবা সুধিব গৈছে। আমি 4জন আহিছিলোঁ, দেউতা, মা, মই আৰু এওঁ। আমি ট্ৰিটমেণ্টৰ কাৰণে হায়দৰাবাদলৈ আহিছিলোঁ আৰু আমি গৈ পোৱাৰ পিছদিনাখন এটা দেওবাৰ পাইছিলোঁ। সেই দেওবাৰটোতে আমি ইয়ালৈ আহিছিলোঁ। বিভিন্ন স্কুলৰ ষ্টুডেণ্টছবোৰ আহিছে, ডাঙৰ সৰু সকলো মানুহে আহিছে আচলতে, আৰু এটা উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশ। খুব ভাল লাগিছিল গৈ পেলাই আচলতে। ফিল্ম চিটি চাবলৈ যোৱা মানুহখিনিক এনেধৰণেৰে ৱেলকাম ছং আৰু ডান্সেৰে ৱেলকাম কৰা হয় আৰু তাৰে কিছু সংখ্যক মানুহে তেওঁলোকৰ লগতো অকণমান নাচে। আৰু এয়া হৈছে টিকেট কাউণ্টাৰৰ পৰিৱেশ। ইয়াত অনলাইন আৰু অফলাইন দুই ধৰণেৰে টিকেট ল'ব পাৰি। যিসকলে অনলাইন নলয় তেনেকৈ তেওঁলোকে ইয়াত এনেকৈ লাইন ধৰি অফলাইন টিকেট ল'ব লাগে, আৰু যিসকলে অনলাইন লয় তেওঁলোকে টিকেট কাউণ্টাৰত গৈ ছিকিউৰিটিক সুধিলে গোটেই ডিটেইলছখিনি কৈ দিয়ে। আমি অনলাইন লৈছিলোঁ যিহেতু আমাৰ বৰ বিশেষ লাইন ধৰিব লগা নহ'ল। গৈ পোৱাৰ লগে লগে আমাক সোমাব দিলে। আমাৰ বাহুত, 4জনৰে বাহুত এটা এটা ষ্টিকাৰ লগাই দিলে আৰু দি পেলাই আমাক ভিতৰলৈ এণ্ট্ৰি কৰিব দিলে। আপোনালোকেও যদি অনলাইন টিকেট কৰে তেতিয়াহ'লে এটা বস্তু চাই ল'ব, টিকেটবোৰ পেকেজ ছিষ্টেমত হয়। কিছুমানত ব্ৰেকফাষ্ট ইনক্লুড থাকে, কিছুমানত লাঞ্চ, কিছুমানত ডিনাৰ। আমি লাঞ্চ ইনক্লুড কৰা মানে পেকেজটো লৈছিলোঁ আৰু সেইমতে আমি গৈছিলোঁ। আমি বেলেগকৈ আৰু আকৌ টিকেট কৰিব লগা হোৱা নাছিলে বা খাবৰ কাৰণে পইচা ভৰিব লগা হোৱা নাছিলে। একেবাৰতে আমাৰ হৈ গৈছিল। তাতে গাইড থাকে, গাইডে আপোনাক গোটেইখিনি খুব ধুনীয়াকৈ বুজাই দিয়ে। গৈ পোৱাৰ লগে লগে এনেধৰণৰ বাছবিলাকত উঠিব লাগে আৰু উঠি পেলাই ফিল্ম চিটিৰ ভিতৰলৈ যাব লাগে। ফিল্ম চিটিলৈ যোৱা এইখন আমাৰ প্ৰথম বাছ। আমি প্ৰথম বাছখনত উঠি দ্বিতীয় বাছখনৰ ষ্টপেজলৈ গৈ আছোঁ। প্ৰথম বাছখনত কোনো ধৰণৰ গাইড নাথাকে। ইয়াত আমাক নিৰ্দেশনা দিয়া হৈছে। সেই নিৰ্দেশ মৰ্মে আমি এই বাছখনত উঠিছোঁ আৰু এই বাছখনে আমাক দ্বিতীয় ষ্টপেজটোলৈ লৈ যাব।
তাত আমি গৈ পোৱাৰ পিছত এখন নতুন বাছ আহিব, সেই বাছখনত আমি উঠিম আৰু এজন গাইডো উঠিব আৰু সেই গাইডজনে ভিতৰত কি আছে কি নাই কি হয় কি নহয় গোটেইখিনি ডিটেইলছত আমাক বুজাই যাব। এতিয়া আমি কিন্তু এতিয়া অকলে গৈ আছোঁ, আমাক কেৱল ড্ৰাইভাৰজনেহে লৈ গৈ আছে ভিতৰলৈ। আৰু এটা কথা, ইয়াত এখনেই যে বাছ চলে তেনেকুৱা কথা নহয়, অজস্ৰ মানুহ আহে ইয়ালৈ, বহুত মানুহ আহিছে, যিহেতু দেওবাৰ আছিল সেইদিনা, আৰু দেওবাৰ বুলিয়ে নহয় সদায় ইয়ালৈ বহুত মানুহ আহে আৰু কেইবাখনো বাছ আছে, গোটেই বাছবিলাকে টাইমে টাইমে মানুহখিনিক লৈ যায়। আমি গৈ তাত বহুত সময় ৱেইট কৰিবও নালাগে, মানে ষ্টপেজটোত গৈ আমি বহুত সময় ৱেইট কৰিব নালাগে। আমি গৈ পোৱাৰ পিছ মুহূৰ্ততে নতুন বাছ এখন আহে আৰু সেই বাছখনে আমাক উঠাই পেলাই আনটো ষ্টপেজলৈ লৈ যায়। গতিকে আমাৰ পিছতো আৰু বহুত মানুহ লাইনত ৰখি আছে, তেওঁলোকো আহি আছে নিশ্চয়। এতিয়া আমি ৰখি থকা দেখিছিলোঁ আৰু গতিকে খুব ধুনীয়া এটা ছিষ্টেমত বস্তুখিনি চলি থাকে, কোনো ধৰণৰ হাই হুলস্থুল নহয়। ইমান মানুহ আহে তথাপিও কোনো ধৰণৰ হুলস্থুল নহয় আৰু খুব ডাঙৰ এটা এৰিয়া, বহুত মানুহ, কিন্তু খুব ধুনীয়া এটা ডিচিপ্লিন। ভাল লাগিলে গৈ পেলাই। 2000 একৰতকৈও বেছি, অৰ্থাৎ 8.2 বৰ্গ কিলোমিটাৰতকৈও বেছি মাটি এই ফিল্ম চিটিখনে আগুৰি আছে। ইয়াত বলিউডৰ লগতে ছাউথ ইণ্ডিয়াৰ বহুতো চিনেমাৰ শ্বুটিং হৈছে, বিভিন্ন চিৰিয়েলৰ শ্বুটিং হৈছে আৰু সেই শ্বুটিং স্পটবোৰে আজি আমি চাবলৈ আহিছোঁ ক'ত কেনেধৰণেৰে কি শ্বুটিং হয়। এইখন আছে আপোনাৰ তেলেংগানাৰ ৰাজধানী হায়দৰাবাদ চিটিৰ পৰা 25 কিলোমিটাৰ দূৰত। ৰামোজী ফিল্ম চিটি পৃথিৱীৰ ভিতৰতে এটি ডাঙৰ ফিল্ম ষ্টুডিঅ' হয়। ই নিজৰ নাম গ্ৰিনিজ বুকৰ ৱৰ্ল্ড ৰেকৰ্ডতো সন্নিৱিষ্ট কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিলে আৰু 1996 চনত তেলেগু মিডিয়া টাইকুন ৰামোজী ৰাওৰ দ্বাৰা এই ফিল্ম চিটিখনৰ স্থাপন কৰা হৈছিল। পৰ্যটকৰ বাবে ইয়াত চাবলৈ বহুত বস্তু আছে, যিখিনি এদিনত চাই শেষ কৰিব নোৱাৰি। 50খনতকৈও অধিক উদ্যান ইয়াত আছে, যেনে জাপানী গাৰ্ডেন, ডেজাৰ্ট গাৰ্ডেন। তাৰপিছত ইয়াত বহুতো শ্ব' দেখুওৱা হয়, যেনে স্পেচ যাত্ৰা, তাৰপিছত মুভি মেজিক, ষ্টেজ শ্ব', এনেকুৱা বহুত কিবা কিবি শ্ব' এনি টাইম চলি থাকে, যিবোৰ এদিনত চাই শেষ কৰি অহাটো সম্ভৱেই নহয়। মই আগতে আপোনালোকক কৈছোঁ যে বলিউডৰ আৰু ছাউথ ইণ্ডিয়াৰ বহুতো চিনেমাৰ শ্বুটিং ইয়াত হৈছে, লগতে ভোজপুৰী, উৰিয়া, বেংগলী আদি ভাষাৰো চিনেমাৰ শ্বুটিং ইয়াত হৈছে। বলিউডৰ পপুলাৰ চিনেমা যেনে ক্ৰিছ 3, জয় হো, ৰবাৰ্ট, কিসমত কানেকশ্যন, চৰকাৰ ৰাজ, গোলমাল, হিম্মতৱালা, চেন্নাই এক্সপ্ৰেছ, দিলৱালে আদি চিনেমাৰ শ্বুটিং ইয়াত হৈছে আৰু বাহুবলীৰ সম্পূৰ্ণ শ্বুটিং ইয়াত হৈছে। বাহুবলী পাৰ্ট 2, বাহুবলীৰ গোটেই শ্বুটিংখিনিয়ে ইয়াত হৈছে। এখন চিনেমাৰ বিভিন্ন পৰিৱেশ, যেনে চিনেমাখনত বৰষুণ কেনেকৈ হয়, বিজুলী ঢেৰেকণীয়ে কেনেকৈ গৰজে, একশ্যন চিনেমা এখনৰ শ্বুটিং কেনেকৈ কৰা হয় ইত্যাদি সম্পৰ্কে আপুনি ইয়াত আহিলে জানিব পাৰিব, মানে শ্বুটিংবোৰ কেনেকৈ হয়। তাৰোপৰি ৰেলৱে ষ্টেচন, এয়াৰপৰ্ট সকলো ইয়াত বনোৱা আছে। আপুনি যে চিনেমা এখনত এটা ধুনীয়া এয়াৰপৰ্ট দেখে, এটা ৰেলৱে ষ্টেচন দেখে, সেইবোৰৰ শ্বুটিং আচলতে ইয়াতে কৰা। আমি চিনেমাত দেখি থকা গাঁও এখন, চহৰ এখন, এই গোটেইবিলাকৰ পৰিৱেশ ইয়াত আছে। আপুনি ক'তো যাবই নালাগে, যদি ইয়াত সোমাই আপুনি গোটেই চিনবিলাক ইয়াতে ক্ৰিয়েট কৰি ল'ব পাৰিব। আৰু এয়া আমাৰ আহি পাইছে 2 নম্বৰ বাছখন। আমি প্ৰথম বাছখনৰ পৰা নামিলোঁ, এতিয়া আমি আমাৰ 2 নম্বৰ বাছখনত উঠিম আৰু 2 নম্বৰ বাছখনত উঠি সেই শ্বুটিং স্পটবোৰ চাম, কেনেকৈ শ্বুটিংবিলাক কৰা হয়। আৰু ইয়াতে প্ৰায় 750তকৈও বেছি কলা কুশলীয়ে ডেইলি কাম কৰে পৰ্যটকৰ মনোৰঞ্জনৰ কাৰণে। ৰাতিপুৱাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি একেবাৰে সন্ধিয়ালৈকে। ৰাতিপুৱা আপোনাৰ বিভিন্ন কলা কুশলীবিলাকে গ্ৰেণ্ড অপেনিং কৰে, তাৰপিছতে আপোনাৰ সন্ধিয়া সাংস্কৃতিক সন্ধিয়াৰ দৰে, অৰ্থাৎ তেওঁলোকে সমাপন কাৰ্যক্ৰম বুলি কয়, সেই সাংস্কৃতিক সন্ধিয়া এটা হয়। আপুনি যদি ইয়ালৈ আহি পেলাই ভাৰতবৰ্ষৰ যিকোনো এখন ঐতিহাসিক ঠাই মিছ কৰিছে, তেতিয়াহ'লে সেইটো আপুনি মিছ কৰিব নালাগে। ইয়াত আপোনাৰ হাৱা মেহেল পৰ্যন্ত বনোৱা আছে, মানে ভাৰতবৰ্ষৰ যিবোৰ পপুলাৰ তেনেকুৱা টুৰিষ্ট প্লেচ আছে সেইবোৰো ইয়াত বনাই দিয়া আছে। এতিয়া আমাক টুৰ গাইডে গোটেইখিনি ক'ব, আমি Welcome to the world's largest film studio complex, Ramoji Film City. My name is Sachin, I am your tour guide. And first of all, look at on your right hand side. आपके राइट साइड देखिए, मेरे राइट साइड चुनेंगे. So this place name is Eureka, our tour starting and ending point. इस जगह का नाम है यूरेका, हमारा टूर स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट. ये प्लेस नहीं यूरेका अंडर स्टार्टिंग मरियो एंडिंग पॉइंट. So right now we are going to see some beautiful gardens, settings, fountains and Bahubali set. Are you ready to see Bahubali set? Then look at left side on the wall, Guinness World Record certificate, which has given to Ramoji Film City in the year 2008. Our chairman Sir Mr. Ramoji Rao Garu. Right side, Mughal Garden, which is from outside, it's look like a Delhi Mughal Garden. From inside, Mysore Vrindavan Garden.
देखिए बाहर से ये दिल्ली मुगल गार्डन है और अंदर से ये मैसूर. So this is 2-in-1 garden. So mostly used for events and marriage parties here. दिल्ली और मैसूर जाने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि एक ही जगह देख सकते हैं पैलेस. जोधा अकबर मूवी देखा आपने? Have you seen जोधा अकबर मूवी? Yes. ये तो है ऋतिक रोशन का पैलेस. जोधा अकबर सिनेमा लो ऋतिक रोशन पैलेस अन्य दी. लेफ्ट साइड सिहारा गार्डन. So it is famous for group songs and romantic songs. और इसी गार्डन में नाची है विद्या बालन, उलाला करके, वो भी संतरे के साथ. राइट साइड एंजल्स फाउंटेन. देखिए रामोजी फिल्म सिटी में सबसे ऊंचा फाउंटेन है और इसे कहते हैं एंजल. तो जुलाई सिनेमा तो छोटा दी ओ मधु सॉन्ग. लेफ्ट साइड अम्ब्रेला गार्डन. मैं लैला लैला चिल्लाऊंगा कुर्ता फाड़ के. हमारे गोविंदा जी ने तो पूरा गार्डन ही सत्यानाश करके गए यहाँ से. लेफ्ट साइड చూడండి लाइमलाइट गार्डन अंटारू. इसे कहते हैं लाइमलाइट. सो हियर मेनी कॉर्पोरेट इवेंट्स, मैरिज पार्टीज एंड सिटी और फंक्शन ऑर्गेनाइज हियर. रॉकस्टार मूवी देखा आपने? जी. उस फिल्म का एक फेमस गाना है ओ नादान परिंदे. वो जो गाना है यहाँ पे शूट हुआ है. द लेटेस्ट तेलुगु मूवी टाइगर नागेश्वर राव. एंड लुक एट लेफ्ट साइड ऑन द टॉप पिंक कलर स्ट्रक्चर. सो दैट इज जयपुर हवा महल. हम दिल दे चुके सनम चांद छुपा बादल, तेलुगु फेमस मूवी. सुस्वागतम ये सपना लो काला सुंदर राशि. लेफ्ट साइड केरला पॉम स्ट्रीट. तो बहुत सारे मूवीज में स्कूल एंट्रेंस और कॉलेज एंट्रेंस के लिए इस्तेमाल करते हैं मूवीज में. और ज्यादा ध्यान से मत देखिए, नारियल तो नहीं लगे अभी. और ये रहा चरिश्मा गार्डन. लुक एट लेफ्ट साइड చూడండి चरिश्मा गार्डन अंटारू. करिश्मा मत समझो, चरिश्मा ही है. देखिए इस गार्डन की खासियत ये है कि हीरोइनी जो रंग की साड़ी पहनती है उसी रंग का फूल इसमें सजाया जाता है. एग्जाम्पल रेड साड़ी एंड रेड फ्लावर्स. आजकल तो हीरोइनी साड़ी पहनना बंद कर दिया फिल्मों में, इसलिए यहाँ पे ऑर्डर नहीं आ रहा है. आपने सभी लोग RRR मूवी देखा है ना? अंदर जो सरांडी RRR मूवी एक बार पीछे मुड़ के देखना, टर्न बैक एंड का सेट చూడండి. और इसी रोड के ऊपर टायर पंक्चर सीन शूट हुआ है. इधे रोड మీద टायर पंक्चर सीन शूट చేశారండి. In RRR movie you can see this location. And left side you can see the equipment department. All the tools, materials, light, camera supply from here. देखिए शूटिंग के लिए जो भी चीज लगता है यहाँ से सप्लाई होता है और सभी रेंटल बेसिस से दिया जाता है. So right now in front Jack Fountain. मुंडू चूड़ांडी स्ट्रेट. So that is Jack. क्रिश 3 मूवी में देख सकते हैं जब को हटा के यहाँ पे ऋतिक रोशन का स्टैचू लगाया गया था. One song also shot here, God Allah Bhagwan. On your right side, empty building, not a member of parliament. It is only multi-purpose building. The famous Telugu and Tamil movie Chandramukhi. इधे अंडी लका बिल्डिंग अंटारू. सूर्यवंश में अमिताभ का हवेली, भानु प्रताप ठाकुर. कभी कोर्ट, कभी स्कूल, कभी कॉलेज, कभी दरबार. సో చాలా సినిమాలో కోర్ట్, హైకోర్టు లాగా యూజ్ చేస్తారండి. దూకుడు సినిమాలో మహేష్ బాబు ఇల్లు. సింగం రిటర్న్ सुप्रीम कोर्ट. जॉली LLB हाई कोर्ट. RRR सुप्रीम कोर्ट. अक्षय कुमार का तो बोल बुलाए सब लोग देखे आप लोग, है ना? yes. ये तो हवेली है. सो राइट साइड यू कैन सी द गॉडलेस टेंपल. बिना भगवान का मंदिर, देवनेनी गुड़ी. राइट साइड लुक एट राइट साइड. आपके राइट साइड देखिए, मेरा राइट साइड చూడండి. मंदिर नजर आ रहा है सभी को? देखिए हमारे शाहरुख खान साहब ने दीपिका को गोद में उठा के 300 सीढ़ी चढ़े यहाँ पे. इट वाज बीन अ टेंपल इंटरनेशनल एक्सप्रेस मूवी. लेकिन हमारे शाहरुख खान साहब ने आगे के 2 सीढ़ी चढ़े हैं और पीछे के 2 सीढ़ी चढ़े यहाँ पे. इट वाज बीन अ टेंपल. ओके. And left side you can see me left side చూడండి उत्तर भारत setting, North Indian place अंटारू. Right for that is लखनऊ मीना बाजार. उसी बगल में देखिए अमृतसर का गुरुद्वार भी है यहाँ पे. If applied gold color paint on top, it's become golden temple. 2-in-1 site. So this location you can see in many movies. The latest Tamil movie PS1. Telugu famous movie Janata Garage. Junior NTR fight scene Bimla Nayak, RRR Bahubali Part 1. Upcoming movie Mahesh Babu that is Guntur Kharam. हिंदी फेमस मूवी रब ने बना दी जोड़ी. और गंगूबाई काटेवाड़ी में देख सकते ये होता है कामाटीपुरा. लेफ्ट साइड फतेहपुर का सिकरी बुलंद दरवाजा.
इतना बुलंद है 4 लोग जाके धक्का मारो गिर जाएगा ये, क्योंकि ये पूरा कार्डबोर्ड से बना है इसलिए। देखिए अगर डायरेक्टर को मार्केट सीन लेना हो तो यहाँ पे आके शूट करते हैं। ఒకవేళ మార్కెట్ సీన్ కావాలనుకుంటే ఇక్కడ వచ్చి షూట్ చేస్తారండి। अपकमिंग मूवी महेश बाबू दैट इज गुंटूर भारत। तो बहुत सारे मूवीज में देख सकते हैं मेनी मूवीज। సో మీ లెఫ్ట్ సైడ్ చూడండి శ్రీమంతుడు సినిమాలో శృతి హాసన్ హాస్టల్ అండి ఇది। And followed by Agra Taj Mahal. মানে এতিয়া সেইটো মছজিদ হিচাপে শুটিং কৰি থকা হৈছিলে, যেতিয়া প্ৰয়োজন হয় তাক তাজমহলো বনাই দিয়া। Malayalam movie Chinatown, we can see the Mohanlal fight scene. Kannada movie Jaggu Dada and Pelwan. So all the sets made up with cardboard, POP and plaster of Paris. Yani kuda plywood cardboard toti tayar chesarandi. Left side you can see Bengali typical houses. And followed by Flexi House. लाइन से 3 घर दिख रहा है आपको। लेफ्ट साइड చూడండి ఫ్లెక్సీ హౌస్ అంటారు। లాస్ట్ బిల్డింగ్ చూడండి తెలుగు ఫేమస్ మూవీ అత్తార్ ఇంటికి దారిది సునంద మేడం ఇల్లు। बीच वाला जो घर है दिल वाले मूवी में काजल का घर। द फेमस तमिल मूवी अन्नाते दैट इज रजनीकांत हाउस। आगे हीरो का घर होता है, पीछे हीरोइन का। लेफ्ट राइट कॉमेडी और विलेन 50% मूवी कंप्लीट इन दिस हाउस। लेफ्ट साइड ऑन द टॉप दैट इज आवर चेयरमैन हाउस मिस्टर रामोजी राव गारू हाउस। That is original, okay? Right side ladies central jail. देखिए अगर लेडीज अंदर गए तो बुलाए तो भी बाहर नहीं आती है जल्दी। ऐसा क्या हो सकता है अंदर? Can you guess anybody? Yes, inside we have beauty parlor. And welcome to Mumbai Chor Bazaar. Telugu famous movie Gabbar Singh, Pawan Kalyan fight scene. బాలు సినిమాలో మహాకాళి మార్కెట్, ఆకాశం అమ్మాయి అంటే నీలా ఉంటే పాట కూడా ఇక్కడే షూట్ చేశారండి। హిందీ ఫేమస్ మూవీ బడే మియా छोटे మియా। Chennai Express, it was Minamma village. Right side, Gabbar Singh cinema Pawan Kalyan police station. Singham returns Goa police station. Atamaji Satakli. Malayalam movie C.I.D. Musa Misa Madhavan. Tamil movie Dolly Soda and Marry One Marry Two. Right side you can see the village post office. गांव का पोस्ट ऑफिस होता है ये। और आपके लेफ्ट साइड में देखिए मैं लेफ्ट साइड చూడండి चंद्रमुखी सिनेमा లో गुणेशेखर हाउस అండి डांस मास्टर हाउस। राइट विंग में रानी मुखर्जी का मांडवा हाउस, एक दिन का सीएम। एंड यू कैन सी द बोथ साइड, दोनों तरफ देखना है रनवे स्टूडेंट विलेज सेट मारेगी। ये है पूरा गांव का सेटिंग। गांव जैसा दिख रहा है आपको ये? देखिए अगर गांव जैसा दिखाना हो तो डायरेक्टर साहब क्या करते हैं पता है आपको? इस रोड के ऊपर लाल मट्टी डालते हैं, आजू बाजू में तो बैलगाड़ी खड़ा करके गांव जैसा दिखाते हैं। आगे इतना सुंदर है, एक बार डोर खोल के अंदर गए तो सीधा जंगल, नथिंग, ओनली फॉरेस्ट। So this location you can see in Bahubali Part 1 and Pushpa movie. In Chennai Express it was Minamma village, दीपिका पादुकोण का गांव। राइट साइड आपके राइट साइड में देखिए सभी लोग, मेरा राइट साइड చూడండి ग्रीन कलर बिल्डिंग, so that is corporate office, Ramoji Group of Head Office. Beside corporate you can see the ETV Bharat Channels building. In our office, in our press, on banner Usha Kiran movies. सभी देखते हैं आप लोग न्यूज ETV Marathi, Kannada, Telugu, Bengali, Odia, Malayalam, सब live telecast from here. And look at left side on the forest area. सब लोग ऊपर देखने पाएंगे स्टूडेंट left side. In which movie you have seen this location? Can you guess anybody? किस फिल्म में देखा आपने ये लोकेशन? ये सिनेमा लो చూసారండి? That is a blockbuster movie. सबने देखा है मूवी, अंदर చూసారండి मूवी? No? No? Yes, Katappa killed Bahubali in this forest. इधर अडविलो फाइटिंग सीन జరిగిందండి। जो कटप्पा जो है हमारे बाहुबली को मारते हैं फिल्म में, यही लोकेशन है वो। और इसके पीछे है बाहुबली का सेट। हमारा जो बाहुबली का सेट जो है पूरा 5 एकड़ में बनाया गया है। So general information about Ramoji Film City. Our chairman sir Mr. Ramoji Rao Garu. This land was purchased in 1991 and construction started from the year 1992. Among the first film shoot here were Telugu movie Mananuku Pelli. First movie shot here Telugu. Actor is Srikanth. Old movie that is. Hindi movie Bade Miya Chote Miya. Tamil movie Kondatam. Malayalam movie Patram. Kannada movie Sparsha. And English movie The Nightfall. Ramoji Film City total land 1,666 acres. Ramoji Film City total employees 7,700 each. Ramoji Film City art director Mr. Nitesh Roy, he is from West Bengal. Bahubali Part 1 and Part 2 total 600 days shot at Ramoji Film City.
More than 95% movie complete here and more than 2,500 movies shot at Ramoji Film City. Till now, all languages. So now also shooting is going on. Upcoming movie Pushpa 2. Yes. Right side, me right side చూడండి BSF big shooting floors అంటారు. ETV serials మరియు cash programs. These shows అన్ని ఇక్కడే షూట్ చేస్తారండి. देखिए यहाँ पे खास करके साउथ इंडियन ETV सीरियल के इस्तेमाल करते हैं जैसे कि कौन बनेगा करोड़पति. Beside the floor you can see the green glass fading, so that is pub and club side. Item song from Pushpa movie. वो अंता हुआ मावा. On your right side, the most dangerous place in the world. Now we are entering. Are you ready to go inside? Then welcome to Central Jail without any crime. The latest Tamil movie, Jailer. Upcoming movie, Prabhat movie, that is Sallar. Telugu famous movie, Nene Raju, Nene Mantri, DJ Tillu. During shooting time, all the dolls will be removed here and replaced junior artists. Student shooting समय लोग modify जैसा निकला. इधर के shooting समय में यहाँ पे पूरा modify किया जाता है. इस dolls को हटा के यहाँ पे junior artist को खड़ा किया जाता है. And you can see the both sides criminal. So they are trying to escape from the jail, but don't worry, the locker is very strong here. करो मत, ताला मजबूत है. And look at left side, the latest in the movie Drishyam 2, it was police station, dead bodies in shot here. और आपके राइट साइड में देखिए मेंटल हॉस्पिटल होता है. किस मूवी का मेंटल हॉस्पिटल है वो? तेरे नाम. Yes. According to the director choice, next leg will be changed. Now it is Hyderabad jail. Tomorrow it's become Mumbai as per director requirement. Left side, आपके लेफ्ट साइड में देखिए, लेफ्ट साइड चुनेंगे रेलवे स्टेशन. Left side, one side is city railway station and other side is village. Two in one side. The famous song from Chennai Express movie, Lungi Dance, Lungi Dance. The famous Telugu movie, Sarileru Dikeoru. The famous Marathi movie, Sairat. Malayalam movie, Amar Akbar Anthony. Right side you can see the Chandramukhi setting. So my right side chudandi Chandramukhi setting. So Bahubali set choose करा था मेरे पास ड्रॉप सिस्टम नहीं करा. You can enjoy this. देखिए बाहुबली सेट देखने के बाद आपको दूसरा बस यहाँ पे ड्रॉप किया जाएगा. After seeing Bahubali set, next bus will drop here. And oh, please shooting is going on here. Yes. Yeah, Pushpa 2. So these are all big shooting floors, many movie sets made in these big shooting floors like Bahubali Part 1, Part 2, Pushpa 2, KGF, Link, Ashwat, The Boss, many movies. The latest Tamil movie, song from Jailer movie, Kavalaiya. The famous song from Ravan movie, Chammak Challo, Om Shanti Om, many movies. देखिए बाहुबली मूवी का जो वाटरफॉल सीन है, पानी का जो झरना है ना, इसी फ्लोर के अंदर बनाया गया था. वाटरफॉल सीन पिक्चर में तो सभी लोग समुद्र देखे थे आप लोग, है ना. हमारे राजमौली साहब को 40 टैंकर लगे हैं पानी के, वो भी बाहर से मंगाना पड़ा है. असल में तो वो जो केरला में है इसका ग्राफिक बनाए थे यहाँ पे. तो देखिए हमारे फिल्म सिटी में 10 फ्लोर है, 5 एसी और 5 नॉन एसी है. इंडोर शूटिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है सभी फ्लोर्स. So mostly used for indoor shooting purpose. So next we are going to see Ramayana Mahabharata set. Are you ready to see? Yes. Okay. এনেদৰে টুৰ গাইডজনে আমাক গোটেইখিনি কথা এক্সপ্লেইন কৰিলে, আমি চাই গ'লোঁ. ইয়াৰ পিছতে আমি ৰামায়ণ মহাভাৰতৰ ছেটটো চাবলৈ যাম আৰু একেদিনাখনে এটা ভিডিঅ'তে গোটেইখিনি কথা ইনক্লুড কৰাটো সম্ভৱ নহয়. সেইকাৰণে মই ভিডিঅ'টো পাৰ্টকৈ কৰিছোঁ. আপোনালোকে পিছৰ পাৰ্টকেইটা চাব আৰু ভাল লাগিব. আৰু টুৰ গাইডজনে আমাক ইয়াতে এৰিব, আমি ইয়াৰ পিছত নিজে চাব লাগিব. Thank you very much. Have a nice day. Enjoy this Ramayana Mahabharata set and next bus from railway station. Thank you so much. Have a nice day. ইয়াৰ পিছত আৰু ইণ্টাৰেষ্টিং পাৰ্ট আহি আছে. ভিডিঅ'টো শেষলৈ চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ. বাই বাই.